दर्शक बंधु आमरी कथा चैनल को स्वागत करुच्ची। आज भिडियो एक हृदयस्पर्शी कहानी अच्छी। दयाकोरी भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं भल लगी कमेंट बॉक्स रे आपनकर मतामत देबे एवं चैनल टी को लाइक और शेयर करने सहित सब्सक्राइब करेंगे। मोनालिसा निखोज यही खबर शुणा पर समस्ते प्राय हतबाक आउ चकित। जोठी देखिब लोक मैंने कथा होती आहा बिचारी मोनालिसा प्रति एमिति कहीं घटिला। से तो थिला गरीब बंजारा परिवारर एक अनामध्य झील, शांत सरल निष्कपट। माली बिकिबा थिला तार कर्म, ता दुखरे से चलीथिला। हेले कुंभ मेलारे हठात एमिति भाइराल हो जिबा परे सेही नीलनयना मोनालिसार सौंदर्य को नहीं देश सारा लगिगला चर्चा। हेले एईटा ता पई आशीर्वाद थिला ना अभिशाप? महाकुंभ मेलारे माली बिक्री करुथुवा बेले ता अजाणतरे भाइराल हो जाइथिला मोनालिसा। कारण छोट घरर हेले मध्य ता सौंदर्य, ता चाहाणी और ता आखिरे थिला स्वतंत्र परिप्रकाश। मोनालिसा को देखिबा पई हजार हजार लोक ताकू घेरी रहिले, जहा फलरे से ता व्यवसाय करि न पारी गाँ को फेरीगला। हेले परे किछि सिनेमा प्रयोजक और निर्देशक मोनालिसा पाखर जाई पहुँचीगले। ताकू सिनेमारे सुजोग देवार प्रतिश्रुति देई किछि अग्रिम टंका भी देगले। किंतु अभिनय करने पूर्व जड़े प्रयोजक मोनालिसा पई एक प्रशिक्षण बा ट्रेनिंग व्यवस्था कले। मोनालिसा को पाठ पढ़ाइले, अभिनय कला शिखाइले, कैमेरा आगे चलवा दौड़ा एवं शत्रु को सामना करिवार कौशल भी शिखाइले। तापर तार ग्रूमिंग सेशन आरंभ हला। ताकू मेकअप कराई सुंदरी नायिका भावे स्थानित करागला। ग्रूमिंग परे मोनालिसा एते सुंदर देखागला जे मोनालिसा निजे भी निजको चिन्हि पारलानी। या भितरे सिनेमा प्रयोजक मानक ठारू लक्ष लक्ष टंका अग्रिम भी पाइलानी से। यह देखि परिवार लोकंक ठारू आरंभ करी साही पड़िशा संपर्कीय एमिति कि तार प्रशंसक माने समस्ते खुशी होई गेले। जाहु बण भितरे लुचि रहिथिबा बणमल्ली को केही जणे तो दुनिया आगे चिन्ह दे पारिछि। भल है मोनालिसा आहुरी आगक जाऊ, आहुरी उन्नति करू, ना कमाऊ, टंका रोजगार करू। समस्ते मोनालिसार केवल मंगल कामना करुथिले। सेई गरीब झीलटी प्रति कोटी कोटी लोकंकर आशीर्वाद प्राप्ति होइथिला। किंतु हठात जे एमिति घटिबो केही चिंता भी करनथिले। दिने जणे प्रयोजक मोनालिसा को तांकर एक सिनेमा रे अभिनय करबाकू चुक्ति करी 10 लाख टंका अग्रिम देगले। ठीक यार परदिन किछि युवक आसी मोनालिसा पाखरे पहुँचिले। 2 दिन पर सेमानक अंचल रे अनुष्ठित हेबाकु थिबा एक स्टेज प्रोग्राम बा स्टेज शो रे जोग देबा पई सेमाने मोनालिसा को अनुरोध कले। मोनालिसा सम्मति जणाइबा परे सेमाने निर्दिष्ट दिन और समय रे गाड़ी पठाई मोनालिसार नबा आनिबा व्यवस्था करिवे बोली मध्य कहि देई गले। दिनकु दिन तार ना बढ़ुथिबारु मोनालिसा बेस आत्मसंतोष भी लाभ करुथिला। फंक्शन दिन युवक माने कार आनी आसी पहुँचिले मोनालिसा को नेबा पई। मोनालिसा भी निर्द्वंद्वर सेमानक सहित गाड़ी रे बसी चलला। किछि समय परे सेमाने गाड़ी को नहीं एक निछाटिया रास्ता पाखरे थिबा गोटे घरे पहुँचिले। मोनालिसा को भी घर भीतर को डाकिले। मोनालिसा ए सब देखि किछि बुझी पारलानी। पचारला, स्टेज शो को तो जिबा कथा, एठा को आमे कहीं आसिले? युवक माने कहले, हाँ हाँ प्रोग्राम को जिबा जे, हेले एठी आग खाइबा पीबा सारदवा, तापर स्टेज प्रोग्राम को जिबा। यह कही युवक माने हसिबाकू लागिले। गाड़ी रे सेमाने 4 जण युवक थिले। आउ जणे सेही घरे थिला। सेठारे काठ चुली रे रोषेई चलथिला। गोटे पात्र रे चिकेन भी रही थाए, पाखरे मद बोतल थुआ थाए। ए सब देखि मोनालिसा मनरे संदेह आसला। आउ से डरीगला मध्य। तापरे युवक माने चिकेन कषा आनी रखिले। परे परे मद बोतल रु मद ढाली पीबाकू आरंभ कले। मोनालिसा को भी मद पीबाकू बाध्य कले। ए सब देखि मोनालिसा कांदी उठिला। विपदरु रक्षा पाइबा पई ठाकुर को टिके स्मरण कला। कौन करिवो किछि बुद्धि दिसिलेन तार। ए दुर्वृत्त मानक कबलरू किपरि रक्षा पाइबो सेथिपई बाट खोजुथला से। शेषरे सेठारु दौड़िबाकू लागिला मोनालिसा। हेले दुर्वृत्त माने ताकू पिछा करी पुणी टाणी आनिले एवं निर्धूम पिटिबाकू लागिले। मोनालिसा हाथ जोड़ी कहला, मु आपण मानकर की अपराध करछि?
କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଏତେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି? ଜଣେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ କଟ୍ ଦାଢ଼ି ରଖିଥିବା ଯୁବକ କହିଲା, ହେକ୍, ବେଶୀ ଚାଲାକ କରିବୁ ତ ତୋ ପେଟରେ ଛୁରୀ ଭୁଷିଦେବି। ମୋନାଲିସା ନେହୁରା ହୋଇ କହିଲା, ଭାଇମାନେ ମୋତେ ଦୟାକରି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯୁବକମାନେ କହିଲେ, ହଁ ହଁ, ତୋତେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ହେଲେ ଆମର କାମ ହାସଲ ହେଲା ପରେ। ମୋନା କହିଲା, କି କାମ? ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୋ ବାପାକୁ ଫୋନ୍ କରି କହ ତୋତେ ଯେଉଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି ତାକୁ ଆଣି ଚୁପଚାପ ତୁରନ୍ତ ଆମକୁ ଦେଇଦେବ। ଆଉ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଫୋନ୍ କଲେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା କଥା ଆମେ ସେତିକିବେଳେ ବତେଇ ଦେବୁ। ମୋନାଲିସାର ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା। ତଥାପି ସେ ଯୁବକମାନଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ କହି ସବୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବି। ଏଥର ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ କହିଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏତିକିରେ ଛାଡ଼ି ହେବନି, ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ବି ଅଛି। ମୋନାଲିସା ପଚାରିଲା, ଆଉ ପୁଣି କି ସର୍ତ୍ତ? ଯୁବକମାନେ କହିଲେ, ଆଜି ତୋତେ ଏଇଠି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇ ଘରେ। ଚମକି ପଡ଼ିଲା ମୋନାଲିସା। ରାତି ସାରା ଆମେ ତୋତେ ଉପଭୋଗ କରିବୁ। ସମସ୍ତେ ହସି ଉଠିଲେ। ଆଉ ସକାଳ ହେଲେ ଟଙ୍କା ପାଇଲା ପରେ ତୋତେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ଆମ କଥାରେ ରାଜି ନ ହେଲେ ଏଇଠି ତୋତେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଠେଇଦେବୁ। ପୁଣି ହସି ଉଠିଲେ ଯୁବକମାନେ। ସେମାନଙ୍କର ମଦ ଆସର ଚାଲିଥାଏ। ପୁଣି ସେମାନେ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ମୋନାଲିସାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ। କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ମୋନାଲିସା ମଦ ଗ୍ଲାସଟି ଧରି ମିଛିମିଛିକା ପିଇବାର ଅଭିନୟ କଲା। ଲୁଚେଇକି ପଛପଟେ ତାକୁ ଢାଳି ବି ଦେଲା। ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ କିଛି କିଛି ନିଶା ବି ଘାରିଲାଣି। ଖୁବ୍ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥାଏ ମୋନାଲିସା। ଏତିକିବେଳେ ଭଗବାନ ବୋଧେ ତାକୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଯୋଡ଼େଇ ଦେଲେ। ତାକୁ ଅନୁଭବ ହେଲା ମହିଷାମର୍ଦିନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିରୁ କିଛି ଅଂଶ ଯେମିତି ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ମନରେ ତାର ଜୁଟିଗଲା ଅସରନ୍ତି ସାହସ। ମୋନାଲିସା ସେଠାରୁ ଉଠିଯାଇ ଜଳୁଥିବା ଚୁଲି ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇ କିଛି ଖୋଜୁଥିଲା। ଯୁବକମାନେ ପଚାରିଲେ, ଏ କ'ଣ ଖୋଜୁଛୁ? ମୋନା କହିଲା, ଚିକେନ କଷାରେ ଟିକେ ରାଗ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ମୁଁ ରାଗ ଖୋଜୁଛି। ଜଣେ ଯୁବକ କହିଲା, ଓ ରାଗ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ସେଇଠି ଚୁଲି ପାଖରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଅଛି, ଯା ନେଇଆ। ମୋନାଲିସା ବୁଝିଥିଲା ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବନି। ତାପରେ ମନରେ ସାହସ ଜୁଟାଇଲା ଏବଂ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପ୍ୟାକେଟ୍ଟିକୁ ହାତରେ ଧରିଲା ଏବଂ ସାହସ କରି ଯୁବକମାନଙ୍କ ଆଖିକୁ ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନିଶାରେ ଚୁରମାର ଥିବା ଯୁବକମାନେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିଲେନି। ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡର ଜ୍ୱାଳାରେ ସେଇଠି ପଡ଼ି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ମୋନାଲିସା ସେହି ଚୁଲିରୁ ଜଳନ୍ତା କାଠ ଖଣ୍ଡି ଆଣି ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ପିଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। କେବଳ ଚିତ୍କାର କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କର କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା। କିଛି କରିପାରିଲେନି ସେମାନେ। ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ଯୁବକ ଅଣ୍ଡାଳି ଅଣ୍ଡାଳି ମୋନାଲିସାର ଚୁଟିକୁ ଧରି ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ତ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, ଆଖିରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଛି, ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି। ସେମାନେ ମୋନାଲିସାର ଚୁଟିକୁ ଖୋସାରିଲା ବେଳେ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷଙ୍କୁ କିପରି ମୁକାବିଲା କରାଯାଏ ସେ କୌଶଳଟା ମୋନାଲିସା ସିନେମା ଟ୍ରେନିଂ ବେଳେ ଶିଖି ଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେଠାରୁ ଖସି ଆସିଲା ସେ। କିଛି ବାଟ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଘର ଦେଖିଲା। ସେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଜୀବନ ବିକଳରେ ପଶିଗଲା ସେ। ସବୁ କଥା ମୋନାଲିସାଠାରୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଘର ମାଲିକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କୁ କାବୁ କଲେ ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇଲେ। ତାପରେ ମୋନାଲିସାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ତା ଘରେ ଛାଡ଼ିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ପୋଲିସ ବି ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କଲା। ତାପରେ ପୋଲିସ ଆସି ସେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିନେଲା। ଶେଷରେ ମୋନାଲିସା ଶପଥ ନେଲା ଯେ ଯିଏ ବି ଯୁଆଡ଼େ ଡାକୁ ବିନା ସୁରକ୍ଷାରେ ସେ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବନି ଏବଂ କାହାରି କଥାରେ ହଠାତ୍ ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିଯିବନି। ଯାହା ହଉ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା ବୋଲି ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ମୋନାଲିସା ରକ୍ଷା ପାଇଗଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।